La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa Alhamdulillah Rabbil Alamin. Otanubi antigi. Otanubi antigi. Okokura tanube iye antigi. Tanumu bodonin tede. Bare sabulu ni lelike kaye alam makutu mun be fo duguma kuro sanfɛ adamadenw ani jinɛ fɛ a ka ca dɛ nga adamadenw fan caman fana murutilen do ala ko la nga a ko ni aw murtila mɛlɛkɛw be sanfɛ kuran sura 42 aya 5 olu bɛ yen de olu tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina u bɛ yen de a tɛ kɔtigɛ fana dɛ bal ala k'an dɛmɛ n'a ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ an bɛ bɛn le 28 janvier kalo san 2022 waati ka teli an bɛ ka taa dɛ o fana bɛ diɲɛ fitinin dɔ kɔnɔna na ka sɔrɔ alamu wɛrɛw bɛ yen alamu mun tɛ an ka dugukolo yɛrɛ jate Rabbil Alamin diɲɛw dabama diɲɛ wɛrɛw bɛ yen ani an ka diɲɛ yɛrɛ tɛ suma an ka diɲɛ yɛrɛ a bɛ ko ballon fitinin an fana murutilen don a sanfɛ awɔ o de don saya an tɛ sɔn fewu ka sɔrɔ buna adamaden ale yan planète de dila a ma ko kalifa a ka yan de gouverner mais danfɛn wɛrɛw bɛ yen olu ka dugukolow bɛ yen c'est-à-dire u ka alamuw bɛ yen mais hijab bɛ an n'u cɛ don an ma deli ka extraterrestre ninnu mɛn bɛ sanfɛ olu fana ka planètew bɛ yen tuma dɔ la dɔw bɛ mutu u bɛ na yɛrɛ n'u nana yan n'an sera ko minɛ an b'o bila kaso la américains bɛ to k'o minɛ kabako don dɛ. C'est-à-dire que quand on parle d'extraterrestre, d'enfants de dos, il est au-delà de la terre, mais c'est un être aussi. Bon, avec Dina Okofoni, sur Dina qualité ou Kassa. Kabila, il n'a pas ambitieux. Alors qu'Alam de Lutenaya, au moins au faut aller. Au lieu de faire information, tu as sans faire obéir. Obéir au Canada, au Alam, au Badi, Missemanu, Benadi, Anga, Capri, Missemanu, hein? Suratu Mudu Corona, and Suratu Safat, Saf Sack. Où est le Corona sur Bissavani Ulo, Ulo la Adamene, Safat, Corona sur Bissavani Ulo, Barotobe, Alakandem. Mais comment nous ne pouvons pas anti de nous, wakati wera wala ambeseka de nous, Baro Corona, wala wala kata alakajen Corona. De amba feka babu si femuka. Ode Sinjia. Sinjia, les liens de sang. Balma, Balmaya, Sinjia. Ala be kuma akan kosobe ka soraka ka garda anye kanga na ke Sinji tiga baayde. Korna sura nani suratul nisa aya folo. Amina kuma aka. Craignez de ne pas rompre le lien de sang. Craignez de ne pas rompre le lien de sang. Exact. Donc, comment dire, comment préserver les liens du sang? Babu bina sigi oleka. Comment préserver? Chogoya jumena ambese ka balmaya sinsi ka balmaya matara. Balmaya matara pa angana ke balmaya tiga bagaye angana ke sinja tiga bagaye. Corona be en place sira jumɛn kan walasa o ka se ka sabati o ba de dun dɛ mais corona min filɛ nin ye masa taala o sinjiya ni a nana cogo min na a b'o baro bɔ i ye
ta Quran sura muga ani kelenta suratul anbiya a verset 10 amma ko mana ni bi se ka tuba ko direct la fana kafsa yani ana abdakata awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata ratkan ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي كل شيء حي Ceux qui ont mécrit n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Chapitre 21, verset 30. Après la adama duma yeli ka mo mun fitri wal yara alama mo mun kafir yara mo mun ma songa liman ya ale alala ko yalma uluma yeli kewa ko damne dugukolo ani sangolo abetum yokurkile kun moro nyogona sangolo ani dugumakolo betum moro lendo nyogona ka bala ko bo nyogona de. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Le Big Bang. La théorie de Big Bang. La théorie de Big Bang. Corona be kuma de. Ako tumana mena ayu bo nyobona asorola ka dani ke ka ke fe nyarama be fe o fe mu nyarama ya be ela kai ke la base de l'eau. وجعلنا من الماء كل شيء حي ko yala ni ma wasa ke ma yi ka ke tashi bagay ko yala cela ne vous suffit pas wala sa ka ke limane bagay la théorie de Big Bang wala sa iko famu ako kera chugo mina ako kera ni kuma ka ye adamene ako kun faya kun badiu samawati wal ardi وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Chapitre 2, verset 217. Chapitre 2, verset 117. Verset 117. Comment bando fo ako au commencement c'était le néant, fouetté. La masse compacte la même n'existait pas. Du coup ani sangolo ka fo ka tumbe ka yere punte. Ale de ko sangolo ani duguma kolo ka ke. Donc au keli konana otu norle de nyamana comment quand de ni belle de lenka ale ala ko ni ale jora ka ko kedron ale ba ko masira ka ke o ko be ke donc tout le monde maintenant il nous explique un peu avec doni wala aye Quran suratul Fusilat Quran aya kono to kasabla aya tani flama akima ko mo lamin ko yala ko ima ko chuga jumela awbe ale alangalo tigiya kasoro ale de ye duguma koloni ke duguma koloni kele ayo ke ka benkle ani femu be duguma kolo kan o fana clé fla ko o ya soro sangolo tun kembe asisi lama ka duguma kolo fana datugo. Donc c'est ça la masse compacte. Au frontière sangolo tumbe mais asisi la madre avant de kake mais asisi la madre avec du dugukolo de datukuna. Donc tout le monde a clara dugukolo et glani na kaban ka fem juro aka ani anafama fem mumbe dugumakolo sanfene ambe ka balo nae ko fana ke ka dafa ka ke clip la akuma na sisi ko sisi ka ani dugumakolo ka bonyo na ku ka bonyo na ko do ka ta sanfɛ aya jawo amaja ka ku ka bonyo na. Donc au bolé nyona c'est ce que les scientifiques appellent la théorie de Big Bang. Yaye ko manga de kera ni je kera ko uluma famu ka ko andamine ko kuma kan dinde do uluma ata andamine c'est-à-dire que sangula ani duguma ko kera yoro mina wa andamine yende kasoro alaba afo kasoro wera tunte mbe tumbe kale tumbe ko jume tumbe ko kuma kan tumbe ko kuma kan tumbe joyo ko kuma kan tumbe ale ko kuma kan yere joyo ko kuma kan ale Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu même.
Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des choses. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle, sans cette parole. Et la parole était où? La parole était avec Dieu. La parole était quoi même? La parole était Dieu. Donc, à Bora, aller de l'année à quelle matière? Donc, à quelle matière nous nous n'aurons le n'yona scientifique ou yé au cas fameux ta oyoro de la kata. D'amener 1 verset 1 2 3. Après tout le monde a eu bon n'yona ka afo karahan ko karabali nyawa erama ko sangulo kata sanfé. Allez, matière tout avec comme gage de don. Bon, matière en bas à forte voilà ça ka matière. Donc à gagini ore tara yele ka ke sangulo wolo la chapitre bi na nekele aya tani fla aya ko to ka tabla tani fla ko beke ka ben kal ikle woroma ni ko be be samba woroma Quran sura mga ani fla suratul haji aya bi na ni wolo la ko ale ala yoro kele ode awka jate dala samba kele ala donc ko Quran sura wolom la suratul arafi verset plus duro ani nani ale sangulo ani duguma kolo dan ka ben kle woro de ma aye kle fla ta ka dugu kolo fense aye kle fla wera ta ka dugu kolo sanfɛ kanfɛ nu yiru ni kulu ko choron ko bla duguma kolo sanfɛ kle fla kle nani ka sɔrɔ ka kuma sangulo fɔ wa sɔrɔ a tun nɔrɔlen don duguma kolo la asisi lama ko ku ka bɔ ɲɔgɔn na big bang ko dɔ in fana ka taa kɛ sangulo o fana taara kɛ sangulo ye tile fila ka fara tile naani tile wɔɔrɔ donc san ba wɔɔrɔ tuma na mana nin kɛra a bɛ baro ni sinsin a bɛ bɔ n'a ye suratul anbiya kɔnɔ verset 30 a bɛ na n'a ye suratul furqan kɔnɔna na aya 54 chapitre 25 du Coran Furqan wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuhu qadiran. Et c'est lui qui de l'eau a créé une espèce humaine qu'il unit par les liens de la parenté et de l'alliance. Et ton Seigneur demeure omnipotent. Verset 5. Ale de be fambe ale de siw tigiye akoko ale ye bun adamaden ka shia l'espèce humaine adama fem mu wele adamaden ni oya anyo anga espèce kale sorla ka anda ni jide ye ko ode lawani lawa mu be bo amuna ka ba ko dum de ala la ka masaya ko yete ale ka masaya do Tulika min ma'in dafik wa nashran bi shay'in wara ayna lika sa'adu. Quran surah bishe kini wara suratul tariq suratul Tariq Quran surah bishe gini wara aya na aya duru woro harama denga flele ka taga ako hadama de ka flele ke ka tade ayere glana ni femu ye ka glana ni jide ye insan mima kulika jimu mbora che ko solo la ani muso gala gawla bayni sumbi wa tara'i suratul furqan bala ko de ñefo ay Quran surah biduru anina suratul furqan fatiha surah verset biduru anina ale bun adama den ka shia ale de ya dan ni jiye ka soraka o siri ñogona ni balma ya siraye ani laydu ñogoya siraye o laydu ñogoya de cousinage par exemple quand tes parents ni nana en fait et ben bozo ani kado ta il y a un lien très fort entre eux hein voilà o ka lien ni alliance de ko oni ñogon celala man gawni ful yari olu fana si rendi ñogona ko sobe mais ni bela jele akoko adamine kaye ansri ñogona ni balmaya be bo jumena ambe mu wele ko sinjiya c'est-à-dire que aw ni mu ye juli ke kele c'est-à-dire que aw mu bora
cɛ kelen joliw la ka to ka yɛrɛkɛ ka taa ka to ka caya ka taa dɔ in fana bɛ a t'a wolo o fana bɛ to ka wara ka taa den saba b'i bolo denkɛ kelen a bɛ muso ta a bɛ denw wolo ka caya donc olu sirilen don ɲɔgɔn na ni i denkɛ fɔlɔ ka lien de sang ye i denkɛ filanan fana b'a muso ta a fana bɛ denw sɔrɔ olu fana sirilen don ɲɔgɔn na sabanan fana bɛ muso ta a bɛ denw wolo o fana sirilen don ɲɔgɔn na mais aw bɛɛ fana ye balimamaw ye cɛ kelen in na ni o ye mɔkɛ kelen ye nin ye balimayaw de ye a ko k'ale ala de nin baara nin kɛ a bɛ sɔrɔ ka na mun de fɔ an ɲɛna an ka taa kuran sura 4 kɔnɔna na sisan a verset fɔlɔ suratul nisa ye chapitre 4 verset 1 ya ayuhan nasu adamadenw ittaqu bunu adamadenw aw de ko don ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Chapitre. Certes, Allah vous observe parfaitement. Chapitre 4 verset. Ako kanga sira adamadenw de ko dɔn an adamadenw kanga sira ale ala ɲɛ an ka ale ala gasi sigi o de ye siranya a bɛ comme n'i ye fɛn sa ye i bɛ boli o ko tɛ a bɛ to o baro bi ye ko non k'o tɛ kuran sura 5 kɔnɔna na aya 35 suratul maida a ko a ye siran ni ala ɲɛ a ye gɛrɛ ne la mais k'a sɔrɔ ni i bɛ siran fɛn ɲɛ i bɛ boli de mais nin na a ko a ye siran ne ɲɛ a ka gɛrɛ ne la donc o siran ɲɛ tɛ ala ka dan ko don n'i ye ala ka dan ala ye min fɔ i ye e ka siran i kana o sago quoi n'i y'o matarafa o de ye i gɛrɛla ale la ale ka siranya ni sa i ye gorongo ye i bɛ boli o siranya ko tɛ fɛn kelen tɛ n'a fɔra ko sira ala ɲɛ o voilà an ka n'an ye ala ye yɔrɔ min na an ka to ka digi o ko tɛ Allahu akbar n'o tɛ taa yɔrɔ b'an na wa ala ko k'ale bɛ fan bɛɛ e bɛ boli ka taa donc o la kuma bɛ fɛn mun nɔfɛ dɔrɔn a ko adamadenw a ye ala gasi a ka dan an ka a ka dan mun bonya ale ye dan sigi yɔrɔ min na k'an kana tɛmɛ munna ko ale ala de ye adamaden buna adamaden kelen da a ye ni kelen da k'o ni kɛ ka ni wɛrɛ bɔ o ni na k'a kɛ cɛ ni muso ye k'u kafo ɲɔgɔn na kuranɛ sɔrɔ 42 aya 11 ka kɛ couple ye ko ka aw caya an bɛ se ka na misali kɔnɔ ko ka aw caya dugukolo sanfɛ ka cɛw jɛnsɛn ka caya ka musow fana jɛnsɛn ka caya dugukolo in kɔ ka ɲɛ a ko wa sɔɔni dɔrɔn an b'a fɔ ko ala kama ne ala kama kana nin kɛ sa ne ala kama i bɛ wari di yan sa ala kama bi ka gɛlɛn ma ala kama sira ala ɲɛ e kana nin kɛ ne la sira ala ɲɛ e kana nin kɛ ne la walima sira ala ɲɛ e ka nin di yan ko an bɛ ale tɔgɔ mun fɔ la dɛ tuma bɛɛ dɛ ka ɲɔgɔn deli n'o ye ala kama ala kama au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Oui, an ka sira ale ala ɲɛ aw ye o ye an ko ala ba an tɛ ala bolo an tɛ sira ala ɲɛ ala ko k'i kana taa hadisa dan kɔnɔna ma e ye o e ba ale tɛ ala bonya e ko non ko ala ta ma walawala ala ko k'ale fɛn bɛɛ lajɛlen walawala kɔnɔna kɔnɔ e ko ayi ka kɔnɔna ma walawala ala ko kɔnɔna sɔrɔ 12 verset 12 k'ale fɛn bɛɛ lajɛlen walawala en détail kɔnɔna in kɔnɔna na karamɔgɔkɛ ko ayi ko kɔnɔna ma walawala ala ko kɔnɔna sɔrɔ 17 tuguni suratul Isra verset 89 a ko k'ale fɛn bɛɛ lajɛlen walawala ka bila kɔnɔna na karamɔgɔkɛ ni ko ayi ko tɛ cɛ ko kɔnɔna ma walawala ala ko hey kɔnɔna sɔrɔ 18 verset 54 k'ale fɛn bɛɛ lajɛlen walawala ka bila kɔnɔna kɔnɔ karamɔgɔ k'afrikɛni ko ayi ko kɔnɔna ma walawala
ala ko korona sura bisaba aya biduru ani shegi ko ale fem bela jele wala wala ka bla korona ko karama wa nafiki kani ko ay ko korona ma wala wala Allahu akbar korona sura bisaba ani korona aya ngari wala ate akabla hey imay ama ala bunya kasra du yewo ya be kuma ni ala ye no to goy ma qadarullah ka qadrihi mala bunya ka sada mala bunya ko so ni ta korona ko ni shaju te ay ceeɗo siga fusde ni kumayna ola asrala ki kanto hey ko anga srande kangana balmaya angana balmaya farade kangana sinjiya fara angana sinjiya tiger angana balmaya tiger angana balmaya fara balmo kangana balmo fara balmaya farali ko belebele bade do ako ko jurmu de do ko ale ala nyebe amuna ale ala nye jole do amka balmaya e ko belebele bade ko parce que bari sabu ale de ni mbara en ko ale de ansiri nyona ni joli ka siray ka kila ka laydu nyoya uteme ami nyogon che laydu nyoya ka cha e beta mo muso de muso furu afta so awte joli kele awte shakele mais laydu nyoya dona awni nyogon che ni way furu nyoya e ni bede buran exactement jakika ni bede ye ni voilà ni bede alliance ni joli ba nona alliance wera o beta ni nyogon ye foka table cousinage sira nu anda sira ko amati ko mina akoko angana ake o fara baga we maintenant yana comment préserver ces liens de sang par exemple du ala ko amma korona sura fla aya fla ay mu defo yi zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin Il n'y a pas de doute, c'est un guide pour les pieds. C'est un guide pour les pieds. Voici un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Ni kitabu mu flene ambolo mbade ushahi ko ni kitabu kono kuma ebe mi men ni kitabu kono siga tenni na kana siga ala wa ko o de bi bla sira ko kono ndebe am bla sira ko mais jon mo ni ala mu ba fa ala ka dan sigi ko ka sira ala nya ko ala nya sira nya jon mo ba fa ka kitabu ni kono kuma waliya an ya donc a fɔ kitabu ni bɔra e ala de fe an sɔnna an b'a fɛ e ka an bilasira kan ko bon voilà un meilleur guide pour vous. C'est ce livre qui est le meilleur guide. An b'o fɔ Korani sura 17 verset 9 suratul Israël. ya dililati hiya aqwam Ni kitabu ni de be ma kanda kataniye c'est très clair. C'est le guide. Ce Coran vous guide en ce qu'il y a de plus droit, de plus bon. Maintenant, akakanga ke chugomina Coran de bena ofo e. Maintenant, emu mbe fe ka ala gasi sigi ka ala udambunya ka sira ala nye ko tuguni koko. Voilà. Balmaya be to anona chugudi. Ankanga munde ke amba fe gidi ka afo anyena. Balmaya ni be se ka sinsi ka to nyogona chugudi angana ke sababu ye ka balmawu fara nyogona. Balmaya ka ja. Ajalen ka to. Kabako. Ne sura nani fle. Suratu muso ka sura in filɛ ka aya fila in filɛ o sali kana aya laban in na ko a ka sira ala ɲɛ ala min a bɛ ɲɔgɔn deli ale ala min tɔgɔ la ani balimaya kama ani arhama in kɔrɔ y'o de wala a kɛ sinji kama sa Sinji a kɛ sinji kama sinjiya min bɛ ɲɔgɔn cɛ a ko kama sa e m'a ye exactement n'an bɛ to ka ɲɔgɔn deli an bɛ dɔ wɛrɛ fɔ a kɛ sinjiya mun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kama quoi o kama de c'est que sinjiya ti k'a fɔ an de ye kelen ye quoi o kama kana ne ye degun in kɔnɔna na ka ne to kelen ko an bɛ to ka ɲɔgɔn deli quoi sinjiya ye ko bɛɛ ye dɛ bi an tɛ donkan tɛ i b'a ye donkan ma k'a la an bɛ a sɛnsɛn ka taa bari sabu dun yan
anw yɛrɛ ni an b'a jate sa an ka jate sa an bɛɛ de dutigiw ye quoi yan quoi dutigiw yɛrɛ de bɛ duw ci quoi dudenw tɛ dɛ k'a fɔ dudenw de bilara ɲɔgɔn na o ye a bila ɲɔgɔn na a bɔra cɛkɔrɔba yɛrɛ de la parce que munna an ye an ka kow sigi ni anw yɛrɛ ka kodɔn ye an ye ala ta salo ka bila kɛrɛfɛ o de kosɔn kiramɔgɔ in ko wa kala rasul kira yɛrɛ de ko ten ya rabbi inna qaumi ittakazu hazal qur'ana mahjuran. Allahu Akbar. Le peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Chapitre 25 verset 30. ala kira yɛrɛ de ye nin fɔ kɔrɔnaba in kɔnɔna na a ko n tigi ala ne ka manto mɔgɔ ye alikɔrɔna kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn o y'a an ka kalafatɔ ko y'a bila ɲama ka fɛn datugu donc o bɛ kanga ni jumɛn ye o la o kan ka mun de dɔn o la o bɛna dɔnni yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ka u ka kow bila ba la dugumakolo sanfɛ o tɛ se k'a sɔrɔ maintenant il faut que olu yɛrɛ ka a miiri donc laadaw minnu nana ko an ka laada la dutigiw yɛrɛ de bɛ du ci munna i wolola k'a sɔrɔ anw de ko walasa balimaya ka ja walasa balimaya ka sinsin walasa balimaya ka kɛ balimaya yɛrɛ ye ko aw bɛɛ ka tugu ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen n'i ye den sɔrɔ hali ni den 10 de don duba kelen aw bɛ to duba kelen na a kana bɔ dɛ dɔw satɔla bɛ danga don ni aw bɔra o n'a ɲɔgɔnna o ye fɛnw de minnu sigira miirinaw de kan quoi ala ka kuma tɛ o ye fɛnw de minnu sigira o yɛrɛ ka kodɔnni kɔnɔna na ala ka kuma tɛ mais ala yɛrɛ ye mun de fɔ i ɲɛna ni i nana denw sɔrɔ ala bɛ mun de fɔ a ɲɛna walasa tin ka to ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ aw ɲɛna donc o la an bɛna don a kuma dɔw la ni e kɛra dutigi ye e kan ka fɛn fɔlɔ mun kɛ parce que denw b'i bolo denw ninnu bɛna kɔrɔbaya den ninnu bɛ to k'i jateminɛ dɛ o to k'e jateminɛ a bɛna misali dɔ di parce que ala ko walaqad sarafna linnasi fi hadha alqur'ani min kulli masalin Chapitre 7 verset 89. ni ala ye kofɔli kɛ degeniya Nous avons tiga kan déployé pour les gens dans ce Coran exemple de toutes choses. nous avons déployé dans ce Coran toutes sortes d'exemples pour les gens toutes sortes d'exemples fɛn bɛɛ lajɛlen bilalen don anw ye alikɔrɔna kɔnɔ k'a farafasiya anw ye mun kosɔn an ka kɛ taasibaga bɛ kɔrɔna sura 39 verset 20 chapitre 39 verset 27 k'a dabɔra de an ka to k'an hakili jigi ni kumanko la n b'a kɛ cogo di ala ka kitabu in bi ne bila sira kan cogo di walasa n kana taa ŋɛɲɛ fɛ walasa n kana jɛ wala an ka don suratu yusufa kɔnɔ walasa an kana deruto o jaati verset 7 an mago b'o de la suratu yusufa aya 7 lakad danginiya kana fi yusufa wa ikwatihi ayatun lisailina. Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Une exhortation. Hey, maa mun b'a fɛ k'a dɔn e mun ye ɲininkalikɛla ye sa he e de ko don e mun b'a fɛ ka kow faamu e de ko don y'a ye a ko ten ko pour ceux qui mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ ɲininka mɔgɔ minnu b'a e bɛ mɔgɔ ɲininka mun na e tɛ fɛ k'a dɔn n'i tɛ fɛ ka fɛn dɔn i bɛ ɲininkali kɛ wa n'i ye ɲininkali kɛ a kɔrɔ de e bɛ fɛ ka fɛn dɔ de dɔn ɲininkali yɛrɛ jaati de ye a laɲini de ye fɛn dɔ k'a fɔ i ye i bɛ se ka min dɔn ko a su'al nisu jawab ko ɲininkali jaabi kilancɛ n'i ye ɲininkali kɛ i bɛ fɛn dɔn n'i ye ɲininkali kɛ donc ɲininkali ye jaabi kilankɛ an ka kalanfa Seydou Keita de ye nin fɔ a ko ni e kɛra ɲininkalikɛla ye ni e kɛra taasilikɛla ye ko Yusufa ka baro a n'a balimaw ye
Yamarukan c'est que leçon belebeleba de b'a kɔnɔna na leçon belebeleba de b'a kɔnɔ ka Yusufa a n'a balimaw cɛla la mun de kɛra u ni ɲɔgɔn cɛla la a u ka denbaya a kɛra cogo di ko belebeleba de bɛ a ka baro kɔnɔna na ka na anw ma anw minnu b'a fɛ k'a dɔn suratu Yusufa ni ka bɔ i b'a dɔn an ye yɔrɔ fitinin dɔrɔn ta an b'a daminɛ a daminɛ na dɛ parce que a ta yɔrɔ ka jan dɔɔnin nka il faut que i tɛ se ka du kibaruya fɔ ka ban Yusufa ka baro kan suratu Yusufa o de kosɔn ala yɛrɛ insiste a ko ne bɛ min f'i ye Yusufa ka baro la et puis baro mun de don ale ma jɛnsɛn dɛ tellement que baro in ka di ala y'a daminɛ a yɛrɛ ma se k'a tigɛ a ɲɔgɔn baro ma fɔ kɔrɔna kɔnɔna na a ye ɲɛ b'a la dɛ tuma dɔ la ala bɛ to baro dɔ la a b'a tigɛ quoi a b'o baro bila a bɛ baro wɛrɛ k'a la a bɛ taa baro wɛrɛ tugu a la mais Yusufa ka baro ma kɛ ten a ye Yusufa ka baro daminɛ dɔrɔn a sina ka bɔ ko fo ne ka nin fɔ ɲɛnɛ fɔ ka ban dɛ tɔ tigɛ jɛgɛ ka bila tɛ nin na ale hazatu ka baro la ko Yusufu tafsir de ka jana bɛɛ Yusufu tafsir ka ban o tɛ Yusufu tafsir dɔn wajibi bilen don effectivement o yɔrɔ dɔ ma nkalon tigɛ jahidu ala ye an kɛ kɔrɔnatigi ye an ka ala barika da ko belebeleba de don kan kuma mun bɛna fɔ an ɲɛna bi an bɛna fɛn caman faamu mais kuma nin a bɛ boli de ka daminɛ sisan ka taa kuma in fɔ kun tɛ k'a ka taa a ka du kɔnɔ ka kumaw don ɲɔgɔn na kuma in fɔ kun ye aw ye sisan e mun bɛ ni e mun kɛra sahidu ye wagati nata kɔnɔ ni se kɛra e kan ka i ka kow kɛ cogo min na baro in b'a la ka bɔ an ye o de kama quoi an ka cɛkɔrɔba ninnu an kana taa baga cɛkɔrɔba ninnu an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ yen a caman tɛ se ka nin faamu bilen n'i taara ka nin bɔrɔ yɛrɛ fɔ ko du cila de filɛ k'a sɔrɔ ale ye du in ci a sigilen bɛ du cilen de kan mais ale bolo cɛkɔrɔba de sigilen bɛ du cilen kan dɛ mais n'i nana an bɛna baro min bɔ an ma don baro kɔnɔ fɔlɔ an bɛna baro min bɔ ni e y'o bɔ a b'a fɔ e de ye du cila ye k'a sɔrɔ e de ye du tilema ye jahidu kɔrɔna surata ani fila surati Yusufa a verset 7 a ko k'i ma ko ni e kɛra e bɛ fɛ ka fɛn faamu ko leçon dan de ye Yusufa n'a balimaw ka kisa ye a bɛ segin a kan a aya laban ko leçon ni baro ni b'a la ka bɔ aw ye hakilitigiw de ma li ulil albab a kana taa baga mɔgɔ ma minnu ma kunu dɛ a kana o kɛ aw hakili ka bon kosɛbɛ e bɛ yɔrɔ min na e bɛ ka kuma maa minnu fɛ a si jɛlen don mais denmisɛnnin de bilakoro de don dɔnni na bilakoro de a tɛ fosi dɔn wa problème kɛra min ye ale kɔrɔbayara ale bolo a ye fɛn dɔn ka ban ni denmisɛnnin de e b'a dɛmɛ a bɛ hakili sɔrɔ ka taa mais maa mun hakilila ko ale a sera a dan na i tɛna fɛn fɔ ale ye bilen k'a sɔrɔ dɔnni sira la bilakoro de don nafa t'a la. Une fois de plus, avec baro minnu fɔ mais kodɔnnaw ka baro de ye ko a leçon bɛ mɔgɔw de nafa mɔgɔ minnu hakili ka bon. An ka taa aya 8. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أسرة الله أكبر إن أبانا لفي ضلال مبين. Quand ceci dit, Joseph et son frère sont mina le temps est donné. Aya wolonwula a k'i ma ko Yusufa n'a balimaw cɛla baro
Yusufa n'a balimaw cɛ ko mun tɛmɛn'u cɛ ko belebeleba de don walandaba de b'a la mais sisan a aya seginna a ko tuma min na Yusufa balimaw de y'u kanto sisan Yusufa kɔrɔw ninnu de y'u kanto Yusufa ma. Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous. Yusufa fana dɔgɔkɛ bɛ yen baro in kɔnɔna na i bɛ taa o ye ni o wele ko Benjamin Bunyamin ano ni taara ta kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Yusufa ani Benyamin olu de bɛ ba la olu de bɛ Rachel de bɛ u bamuso ye Rachel de ye u bamuso ye a Yusuf Nabila Yakuba denkɛ tɔ ninnu bɛɛ u bamuso ye Leya de ye denkɛ 10 Yusufa ye denkɛ 10 de sɔrɔ Yakuba ye denkɛ 10 de sɔrɔ Leya fɛ ka denkɛ 2 sɔrɔ Rachel fɛ a den bɛɛ 12 les 12 fils les 12 fils d'Israël. Donc les 12 fils d'Israël, les 12 tribus de la maison d'Israël. A ko tumana min na Yusufa balima tɔw y'u kanto ko an fa mun filɛ nin ye dɛ an y'a jate minɛ an fa a bɛ mɔgɔ mun fɛ o ye Yusufa ni a dɔgɔkɛ de ko an y'a ye. Alors que nous sommes un groupe bien fort. K'a sɔrɔ an de ka ca ni u ye an de c'est-à-dire que o wagati y'a sɔrɔ olu de bɛ baaraw kɛ o b'a sɔrɔ tɔ ninnu ye fitininw de ye. Est-ce que a bɛ ka nin kuma ninnu fɔ a bɛ na bɛ nin na dɛ du kɔnɔna na kɔrɔkɛ bɛ yen kɔrɔkɛ de bɛ janjow kɛ quoi lui il a commencé à se débrouiller déjà comme ale de denkɛ fɔlɔ ye il a commencé à travailler il a un bon salaire mais a dɔgɔninw bɛ yen olu ma se pan na fɔlɔ cɛkɔrɔba fana ka t'i nɔrɔ o dɔgɔninw na a ye o ye c'est-à-dire que n'a ye fɛn mun kuruti ka sɔrɔ kɔrɔkɛ in fɛ a denkɛ fɔlɔ in fɛ a b'o kɛ fitinin ninnu ye c'est tout à fait normal mais a b'o baara mun kɛla olu nana ye k'a fɔ a ye denkɛ Yusufa n'a dɔgɔkɛ in de kanu ka tɛmɛ olu kan k'olu ɲɛ b'u fakɛ la k'olu ɲɛ bɛ l'exil la ko Buwa bɛ fili bangele yɛrɛ la ko Buwa taara ŋɛɲɛ Buwa ka nin ko in tɛ ko sɛbɛ ye bari sabu de an ɲɛ b'a la a bɛ Yusufa n'a dɔgɔkɛ in de fɛ ka tɛmɛ anw kan k'a sɔrɔ an ka ca n'u ye c'est-à-dire an sinsinlen don n'u ye k'a sɔrɔ an ye kulu ye min jijalen don an ye kulu ye min jijalen don effectivement kabako filɛ dɛ parce que olu bɛ dɔɔnin ladon Yusufa ni a dɔgɔkɛ ye denmisɛnninw de ye olu ye fitininw de ye o ma se ko la donc n'a k'i ma ko leçon bɛ nin kuma ninnu na leçon jumɛn de faamu nin kuma in n'i kɛra dutigi ye dusukun bɛ kɛ dɔ fɛ ka tɛmɛ o ye wajibi bilen de ye walasa k'o baro faamu tuma min na a ye i kanto anw ma ko an bɛ se ka musow furu 2, 3, 4 ka bɔ muso la an janya musow kɔrɔna sura 4 verset 7 chapitre 4 verset 3 tuma min na a ye nin fɔ a ko n'aw b'a dɔn aw bɛ se ka aw tilen u ni ɲɔgɔn cɛ la donc sisan ne e kan ka tilennenya ta terre à terre e yɛrɛ ka faamuyali la i y'a ye tellement que o y'a ta a terre à terre o ka faamuyali la fo ka taa suw bɛɛ tila k'a sɔrɔ dɔ ka d'a ye dɔ ye munna e m'o tila ka o régler Ala ko e ma ko tilennenya ni min bɛ e kɔnɔ nin kɔrɔna sura 4 kelen kɔnɔ verset 129 ko o tɛ dusukunnata ye dɛ ko ale kan tɛ ko hali ni jɔrɔ b'i la k'a fɔ k'i bɛ tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ ko i tɛ se kɔ k'a sɔrɔ ale dun y'a fɔ k'an k'an tilen ko n'an b'a dɔn an tɛ se k'an tilen k'an kana caman furu kɔ k'an ka don mais a k'i ma ko tilennenya ale bɛ tilennenya mun ko fɔ la a ko hali n'o jɔrɔ bɛ e la ko walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastu hali ni a jɔrɔ bɛ e la
hali n'a ka di ye ka tilen u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'i ye duloki bɔ k'a bila hali n'i ye duloki bɔ k'a bila k'a fɔ k'i bɛ tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ ko a se tɛ e ye a ko fala tamilu kullal mayli fatadaw mais ale bɛ min de fɔ i ye k'i kana dɔ de ye k'i kana i bolo bɔ dɔ kɔrɔ k'a awɔ jifilen gulolen k'i kana i bolo bɔ muso dɔ kɔrɔ k'a ye i n'a fɔ jifilen gulolen k'ale kan b'o de ça c'est existe e y'a ta de walasa a ka sɛnɛ foro sɛnɛta de e y'a ta k'a bila mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a sɛnɛ e t'a sɛnɛ e bɛ k'a ye k'a to yen kɛrɛfɛ ko sɛnɛ ko ta i tɛ fosi d'a ma e yɛrɛ ka ko bɛɛ o kibilen don kɔɲɔmuso de la o tɛ wa o ɲɔgɔnna de don leçon mun bɛ a kɔnɔna na o de ye k'a fɔ e ye ni den caman b'i bolo dɔ b'i diya ye ni dɔ ye hali kulo fila dɔ ka di ni dɔ ye hali e bɛ duloki minnu don e bɛ pantalon minnu don e bɛ taa ye fini dɔ ka di ye ni fini dɔ ye siga t'a la a ko ni den b'i bolo a bɛ ka leçon de di e ni ne ma Ala ka baro la a bɛ ka erreur minnu kɛra mɔgɔ c'est-à-dire que erreur ninnu souligner kun ye walasa a ka anw de nafa n'o tɛ a kɛra ka ban kɔfɛ u ka ko réglera mais a y'a ta depuis a kun k'a ɲɛfɔ e ani ne walasa an kana bin o ɲɔgɔnna jɔw kɔnɔ ni den b'i bolo ni dɔ ka di ye ka tɛmɛ dɔ kan kana o yira quoi n'i y'o yira den tɔ ninnu a bɛ kɛ gasi ye ka ɲɛsin e jalaki ye ka ɲɛsin e yɛrɛ cɛkɔrɔba ma k'a sɔrɔ ka u bila dɔ in na baro tɔ in i m'a ye u bɛ taa laban u bɛ Yusufa yɛrɛ minɛ ka taa fili kɔlɔn kɔnɔ o tun bɛ fɛ k'a faga yɛrɛ de ko mun kosɔn ko an fakɛ ɲɛ ka jɔ u la tɔ notre père est vraiment dans un tort évident. Tu es Joseph ou bien éloigne-le dans n'importe quel pays. Enfin que a ka taa yɔrɔ jan exilé o ka plan de tun ye fila walima ka Yusufa yɛrɛ faga parce que fakɛ o ka di fakɛ ye Yusufa de ka di fakɛ donc a ye a balima a frère tɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ sigi kɔnɔna na a nana frère tɔw tɔɔrɔ fo o ye nana juguya ɲɛsin balimakɛ ma donc du kɔnɔna na n'i ma farati i yɛrɛ ka du kɔnɔdenw de bɛ ɲɔgɔn faga e yɛrɛ ka position fɛ e yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye i bɛ ka du ci denw bɛ bila ɲɔgɔn na parce que u ɲɛ b'a la e bɛ k'i madɔ dɔ ninnu na e tɛ k'i madɔ an na i y'a ye o ko ko an bɛna Yusufa faga mun kosɔn fa in ka i ɲɛ don anw na afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous walasa fakɛ k'i madon olu la fakɛ ka i ɲɛ dɔn olu kan fakɛ ka olu kanu kɔ ni dɔ in bɛ yen ko tɛ se ka kɛ donc la meilleure façon c'est d'éliminer purement et simplement Yusufa walima ka Yusufa labɔ yan a ka taa yɔrɔ la cɛkɔrɔba tɛ a ye bilen quoi u y'o fɛɛrɛ de tigɛ nin ye jurumu ko ye dɛ balimaya bɛ na tiɲɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ sigilen a t'a dɔn ko wulilen don ni fɛɛrɛ bɛɛ bɛ ka tigɛ a kɛrɛfɛ don min yɛrɛ u bɛna Yusufa minɛ a bolo o y'a ɲini a fɛ ko cɛkɔrɔba ka Yusufa tellement que ani Yusufa tɛ bɔ a kɛrɛfɛ Yusufa ye o ye a sigilen bɛ a kɛrɛfɛ u bɛ to ka ɲɔgɔn mɔmɔ ani mɔgɔ n'i yɛrɛ n'i y'a kalan n'i bɛ k'a kalan i bɛ ɲɛjiw bɔ a ka kuma ye n'i b'a lajɛ ka taa jagoya b'i kasi tiɲɛ sura yɛrɛ ne ka aya jɔra sura yɛrɛ ka aya jɔra kabako don dɛ donc cɛkɔrɔba ni grand frère ninnu ye baara minnu kɛ ka n'a di a bɛ to ka bɔnbɔnw ni fɛn ninnu kɛ Yusufa taa n'a ye kɛrɛfɛ a bɛ a kunkolo mɔmɔ c'est que o bɛ balima tɔ ninnu tɔɔrɔ a b'u degun quoi fulu fana ka mɔmɔ an ba ni kokɔrɔbaw donc a nana kɛ problème ba ye du kɔnɔna na cɛkɔrɔba sigilen t'a kalama a bɛ ka fɔ e ye walasa sini ma sini
ni i ka denbaya kɛra e ye ko dɔnna ye ni leçon ninnu ka to i hakili la ko leçon ninnu bɛ ka bɔ a ye walasa ka vous vous souvenez. C'est des leçons. Donc i na dɔ kanu n'i ye dɔ in kanu kana yira a balima tɔw cɛla la karisa de ka di ne ka tɛmɛ aw kan n'i y'o yira dɔrɔn fitina bɛ wuli u ni ɲɔgɔn cɛ la donc cɛkɔrɔba e yɛrɛ filɛ ka kɛ sababu ye k'i ka du ci quoi ka balimaya fara ka sinjiya fara quoi joli min bɔra e la e filɛ k'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc a ko labanna a kɔrɔkɛ du in kɔrɔkɛ kɔrɔba o de ko an kana Yusufa faga a hinɛ ka bon an dɔ de nka an ka fili kɔnɔ na o fana tɛ fagali ye o ni fagali yɛrɛ o jɛma ja ɲɔgɔn na Yusufu de filila kɔnɔ o y'a ɲini cɛkɔrɔba yɛrɛ fɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ sigilen t'a dɔn ko mun bɛ yen o ko cɛkɔrɔba k'u bɛ fɛ ka taa kulonkɛ kɛ dugu kɔfɛ u bɛ taa sɛgɛn na k'u bɛ fɛ ka taa ni Yusufa ko e bɛ ka Yusufa tiɲɛ y'a ye cɛkɔrɔba e bɛ ka Yusufa tiɲɛ na a ci ka fara an kan n'a bɛ kulonkɛ kɛ a ci ka fara an kan e b'a di a ma an bɛ taa n'a ye a bɛ taa dege kulonkɛ la a ye o ye a bɛ e kɛrɛfɛ mais ja ko o ka plan b'u kɔnɔ donc cɛkɔrɔba fana m'o kɛ koba ye a ye Yusufa ta ka d'u ma o Yusufa tɛgɛ minɛ ka taa n'a ye fo kungo kɔnɔ dɔrɔn k'a ta donc u tun kan k'a faga mais o y'a bɔ a ma grand frère de ko k'u kana faga ko k'a fili kɔlɔn kɔnɔ na donc u sɔrɔla ka bɛn a kan ka Yusufa fili kɔlɔn kɔnɔ ka segin ka na so ko a fɔ ko suruku y'a minɛ ko o sɔrɔla ka joli ngalonma o ye saga dɔ faga ko joli ngalonma kɛ a ka fini na ka fini nati ko i m'a ye ko cɛkɔrɔba ma ko awɔ u bɛ kasi la voilà u bɛ fo c'est-à-dire kasi factice les plaies factices quoi c'est-à-dire que hein kalabanciya kasi awɔ c'est-à-dire que i m'a ye muso bɛ se k'o kasi su sisan k'u bɛ mantilatɔ n'u bɛ taa su yɔrɔ ninnu na su foli yɔrɔ ninnu na c'est-à-dire u bɛ mantilatɔ kɛ u ɲɛ walasa ɲɛji ka bɔ donc n'u nana u tora beresige fo a k'a ye k'a fɔ k'ale bɛ kasi la ko a hinɛ ka ale o hinɛ donna la ka sɔrɔ nkalon hinɛ foyi t'a la a taatɔ la yɛrɛ f'a bɛ pari ka ɲɛ i m'a ye kabakow de don dɛ donc olu fana nana ka sɔrɔ k'a fɔ fa ye ko e tɛna daw na ko hali na an kɛra awɔ c'est-à-dire que tellement que o yɛrɛ tigɛra o yɛrɛ ka plan min na cɛkɔrɔba bɛ to k'u lajɛ c'est-à-dire ko k'a kɛ i n'a fɔ o bɛ kasi la cɛkɔrɔba fana b'u lajɛ donc mun sɔmina ka fɔ cɛkɔrɔba tigɛra o ka dala kuma na ko cɛkɔrɔba tɛna da olu la hali ni olu bɛ ka tiɲɛ de fɔ ka sɔrɔ u bɛ ka nkalon tigɛ ko wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ala n'an tun ye tiɲɛ fɔ e tun tɛna taa donc kuma bɛ mun de nɔfɛ a fɛn fɔlɔ an ka hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ an minnu bɛna kɛ an ye minnu ye dutigiw ye an minnu bɛna kɛ dutigiw ye ka taa nin yɔrɔ ninnu an ka nin yɔrɔ ninnu kɔlɔsi kosɛbɛ donc o la nin ye fɛɛrɛ dɔ ye fɛɛrɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye depuis la voilà depuis au moins à la base au moins les enfants sauront que le papa n'est pas injuste cɛkɔrɔba ni hali a dɔ ka d'a ye ni dɔ ye o ye wajibi de mais a ma deli k'o yira u ma deli k'a ye quoi fɛɛrɛ bɛ tigɛ walasa a kana da kɛnɛ kan donc o ye leçon fɔlɔ ye an ye mun tire suratu Yusufa kɔnɔ verset 7 kɔnɔntɔn donc o la n'o kɛra o bɛna balikuya ni denw nana balikuya sisan k'i ka mun de kɛ ni denw balikuyara e bɛ pan ka taa aya 67 suratu Yusufa kelen kɔnɔna na tafsir ayati bil ayati nin kuma filɛ dɛ yan de ye ko nin bɛɛ daminɛ a b'aw hakili to nin kuma in na dɛ wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin nin ye cɛkɔrɔba yɛrɛ kumakan ye cɛkɔrɔba yɛrɛ de bɛ ka u ladi quoi cɛkɔrɔba ye kodɔnna de ye cɛkɔrɔba ye nabi ɲuman de ye quoi ale bɛ fɛɛrɛ minnu dɔn walasa fitina kana kɛ fitina ko a ye leçon minnu di u ma ko o de ye
o kana don da kelen fɛ bilen k'a sɔrɔ yan a fɔra k'an ka don da kelen fɛ k'an ka bɔ da kelen fɛ k'a sɔrɔ o yɛrɛ de b'olu ci c'est exactement le contraire de ce que le Coran dit. K'an ka ca d'a ma aw ka ca du kelen sigi ma k'a kana don da kelen fɛ. Nin kuma ninnu bɛ ka fɔ nin kuma ninnu ye kuma barikamabaw ye a kana don da kelen fɛ. an ka yan kɛ sahidi dɔ ka du ye i n'a fɔ kalanfa Sek Fantamadi bɛ yan Sek Fantamadi a nana den 5 6 sɔrɔ den ninnu ale de bɛ k'u lamɔ lamɔ kɔnɔna na Korana sura 24 suratu Nur verset 58 o ye a denmisɛnnin lamɔya ye avant d'atteindre la puberté. Et quand ils vont atteindre la puberté c'est dans les histoires de 16, 14, 15, 16, 17. Une belle puberté de yaye. Ala ba fiye ko nin bɛɛ ye Korana b'a f'i ye suratu Nur kɔnɔna na k'a fɔ ko ninnu bɛɛ bɛ se ka to i kan fɔlɔ. Nka o fana na i ka dan sigi e yɛrɛ ka so kɔnɔ ɲɛ ani u ka don ka bɔ. Kana sɔn den ninnu ka to ka don i ni furumuso bɛ so mun kɔnɔ wagati mun y'u diya kɔ i bɛ o dege depuis à bas âge n'u nana wagati dama dama bɛ yen ça c'est strictement interdit kana don yɛrɛ wagati to u ka autorisation ɲini ka don i kan a ko ko n'i bɔra safo la safo seli ni safo seli jiginna kana sɔn i den ka don i kan den mun a bɛ ka bɔ ko kalama ka ban ani mun balifiyara dɔɔni ni wele ko puberté kana sɔn o ka don i kan fo ka yamaru de ɲini yamaru gɛlɛ e ka yamaru in di u ma ni problème ba de bɛ o la i bɛ a fɔ ko a yi kɔnɔ donc i b'i labɛn i bɛ sɔrɔ ka bɔ k'u sɔrɔ walima i bɛ sɔrɔ ka fɔ a yi don mun b'i fɛ u b'a fɔ mun b'olu fɛ u b'a fɔ i ye i b'u ka problème traiter u bɛ taa o ye ni safo jiginna a ko ko midi ni tile bɛ kuncɛ la c'est des moments de sieste kana sɔn i den ka don i kan a ko ko ka kɔn fajiri seli ɲɛ dugu tilan kana sɔn i den ka don i kan ninnu baro bɛ fɔ nin ye éducation familiale ye maintenant n'u nana den mun nana a yɛrɛ ni den ninnu Sek Fantamadi ka den ninnu an ka kɛ cɛma 5 ou cɛma 6 donc u nana balikuya u bɛɛ sera so ye mun ye dutigiya so suratu Nisa ye Korana sura 4 verset 34 n'u sera so ye a ko u bɔ ɲɔgɔn kan u kana don da kelen fɛ u kana sigi yan ɲɔgɔn kan yan k'a bɛɛ ka muso furu ka sigi ko bon parce que ko place ba de bɛ yan donc dɔ ka so du bɛ yan dɔ ka du bɛ dilan 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 donc u bɛ musow furu u bɛna denw sɔrɔ u bɛ yan du in bɛ ci sarakata Korana bɛna ɲɛfɔ i ye taalen ɲɛ a bɛ ci kun min na Korana bɛna ɲɛfɔ e ye o de kosɔn a ko e b'u bɔ ɲɔgɔn na de u kana don da kelen fɛ yan du ye da joli da kelen de don yan donc bɛɛ ka kɛ yan a bɛ k'o de fɔ ye ko n'u balikuyara k'u yɛrɛ ta déjà que il a commencé à travailler il a son petit boulot cherche-toi quelque part là-bas taa i ka chambre anti-chambre dɔ ɲini kɛrɛfɛ n'a ye diya i bɛ se ka taa janya n'a ye da kana janya tɔw bɛ to yen fɔlɔ o fana ni mun sera muso furu a b'o cogoya la tu le fais sortir cherche-toi un endroit installe-toi avec ta petite femme vous venez me voir en cause quand vous voulez de temps en temps mais a y'a f'u ye k'u kana kɛ du kelen kɔnɔ u kana daga kelen ji min
n'o tɛ u bɛ fara taa u ta suratu Bakara kɔnɔ na. tafsir ayati bil ayati kuma in wɔ ka dɔɔni ka taa. Bon a caman kuma in wɔ ka Voilà, an dɔɔni. bɛ kuma o kan c'est-à-dire nin ye comme an bɛɛ lajɛlen bɛ ka kalan de ladilikan de don quoi. Parce que ni a y'a yɛrɛ filɛ k'a ta siya la kosɛbɛ a y'a in b'a f'i ɲɛna k'a fɔ c'est-à-dire n'o y'a sɔrɔ a ye balimamaw ye a ye mɔgɔ hakɛ mɔgɔ dama dama dɔ ye sisan ni aw wulila ko ka taa sigi yɔrɔ dɔ la sisan aw kana a bɛɛ lajɛlen kana tugu ɲɔgɔn kɔ ka taa ni a ye mɔgɔ a ye parce que a b'a fɔ ko ale tɛ se ka don ani tɔɔrɔ foyi cɛ. Nin ye plan de ye ale ka plan de ye tuma min na u bɛ ka don Egypte an ye yɔrɔ de ta yɔrɔ mun ye an intéressé ka tɔ to yen n'o tɛ tuma min na gɛlɛya nana u da la baloko gɛlɛya u bɛ ka taa Egypte a bɛɛ ye cɛ kelen don u ka ca a ko n'u bɛna don dugu in kɔnɔna na k'u ka don da séparer leçon de bɛ kuma ninnu bɛɛ lajɛlen. leçon wɛrɛ min b'a la tuguni o de ye a bɛɛ kana jɛ ka don mobili kelen. leçon wɛrɛ mun b'a la aw bɛɛ kana jɛ ka don mobili kelen kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ taa Kayi bolima fɛn kelen kalafa tiɲɛ don dɛ dɔw ka du sɔgɔmada kelen a bɛɛ bɛ ci parce que o donna u tora yɔrɔ kelen quoi du in cira c'est-à-dire o donna kuru o bɛ yɔrɔ kelen quoi o donna mobili kelen kɔnɔna na u ka sigi kɛra yɔrɔ kelen bɔnɛ nana bɔnɛ in cunna n'u bɛɛ ye donc n'aw bɛ taa a bɛ fɛ ka taa janjo dɔ la Segu balimamaw aw bɛɛ kana don car kelen kɔnɔ quoi dɔw ka 10h car ta dɔw ka 6h car ta wala dɔw ka midi car a kana don mobili kelen kɔnɔ wa a ka sigi fana kana bɛn yɔrɔ kelen ma a b'o fana ta tiɲɛ don. a b'o fana ta c'est-à-dire du kelen kɔnɔ kosɛbɛ tiɲɛ don. a bɛna o dalu de d'i ma sisan suratu Bakara kɔnɔna na an k'o ta aya bi wɔɔrɔ. ونشكر سورة البقرة آية 0 وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. tumana ni Musa ye ji ɲini fɛ a ka manto ye فانفجرت منه 12 عينا. n y'a fɔ a ye a k'a ka bere kɛ ka fara ni gosi ni fara ni gosira ko donda tan ji poyɔrɔ 12 de bɛ bɔ ji poyɔrɔ 12 mais munna a ma kɛ ji poyɔrɔ 1 ji min yɔrɔ o ye jumɛn daga de tɛ wa a kana min dagaba kelen na c'est-à-dire que ni aw nana den ninnu balukiyara ka ban aw kana min daga kelen na c'est-à-dire daga kelen mini o kɔrɔ de aw bɛ yɔrɔ kelen de a ko 12 sources vont jaillir et chaque tribu saura où s'abreuver. Saura où s'abreuvoir. Yaye. Tasratul Arafita. Chapitre 7 du Coran. Verset 160. Tafsir ayati bil ayati. Wa qata'nahu musnatai asharata asbatan. Ako tumana mena aye Israël de kla uchi uke 12 tribus. kabla tani sigiyɔrɔ 12 tɛmɛna ye وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. Nous les répartîmes en 12 tribus, à 12 communautés, et nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau, frappe le rocher avec ton bateau, et voilà qu'en jaillir 12 sources. Chaque tribu suit son abreuvoir. Nous les couvrîmes de l'ombre des nuages. Comment me faire mon nɔfɛ o ka min yɔrɔ a bɛɛ cɛ kelen denw de ye mais o bɔlen don ɲɔgɔn na c'est-à-dire que bɛɛ n'i ka denbaya ni
den tan ni fila in bɛɛ n'i ka denbaya ni a ma sɔn abada u ka to yɔrɔ kelen u ka daga kelen ji min a y'u ka dagaw bɔn bɛɛ n'i ka du bɛɛ n'i ka min yɔrɔ a y'o kɛ mun de kosɔn walasa u kana bila ɲɔgɔn na n'aw bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen kana sigi a la k'a fɔ fitina bɛ wuli aw ni ɲɔgɔn cɛ wa n'i y'a ye a y'u u ka ji min u ka ji dagaw ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ bɛɛ ni a ka du de ko fɔ wa bɛɛ ni a ka guwa ko fɔ Jati Kalafa Ibrahim Kone an ka Kalafaba guwa a fɔcogo ɲuman de filɛ nin ye guwa 12 quoi bɛɛ ni i ka guwa e b'o dɔn cogo di k'a fɔ u jɛlen tɛ guwa kelen na bɛɛ n'i ka foyer de don bɛɛ n'i ka so de don den kelen o kelen n'a ka so de don t'a sɔrɔ kunkuru ta a ye 60 kelen Suratul Nur Qur'an sura 24 a aya 60 ani aya 1 aku laysa alal a'ma harajun basi fushi t'a la wala alal a'raji harajun wala alal maridi harajun wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhawalikum aw buyuti kalati Allahu akbar ni hakili ma de Il n'y a pas d'empêchement à l'aveugle. Ako balimakɛ fiɲɛtɔ ye Boiter. mɔgɔ mun bɛ lujuratɔ mɔgɔ min bɛ cu a senw kan wala lujura bɛ mɔgɔ mun na balimakɛ ale fana ma Au malade. mɔgɔ mun man kɛnɛ fana Ainsi qu'à bana bɛ vous-même. mɔgɔ mun na a ma bali fana ani e yɛrɛ Ainsi qu'à vous-même. De manger dans vos maisons. aw ka dumuni kɛ aw yɛrɛ ka so ko balen tɛ Ou dans les maisons de vos pères. Ou Ou dans les maisons de vos pères. a ma bali aw ka dumuni kɛ aw faw ka Du kɔnɔ. du kɔnɔna na o kɔrɔ aw tɛ ɲɔgɔn kan Ou dans celle de vos mères. walima aw baw ka du kɔnɔna na Ou de vos frères. walima aw balimaw ka Balimathieu. balimakɛw i balimakɛ ka so balimakɛ i ka taa dumuni kɛ a fɛ i balimakɛ cɛma balimakɛ ja aw man kan tɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan bɛɛ n'a ka guwa quoi mais k'a ma bali aw ka to ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ka dumuniw kɛ ɲɔgɔn ka duw kɔnɔ quoi o de ye dimanche ni ninnu ye c'est-à-dire que bi n'an taara tile awɔ n'an taara tile kasa fɛ don wɛrɛ olu bɛna tile c'est-à-dire que aw bɛ dimanche kelen na aw nisɔn ka di ɲɔgɔn kɔrɔ wa kow ka ɲi an bɛna se o fana ma tɛmɛ n'a ye a ma bali a ka taa dumuni kɛ aw balimakɛw fɛ yen Ou de vos sœurs. a ma bali fana k'aw ka taa dumuni kɛ aw balimamusow fɛ mɔgɔ ni a balimamuso tɛ furu de a tɛ taa gɔ wɛrɛ la taa gɔ wɛrɛ dilan o k'a ma bali i ka taa dumuni kɛ ale fɛ donc ça veut dire que gɔw bɔrɔlen don ɲɔgɔn na ni bɛ fɛ balimaya ka ɲɛ aw kana don da kelen fɛ ni aw bɛ fɛ balimaya ka kɛ ɲɛ aw ka gɔw bɔ ɲɔgɔn na aw kana ni aw bɛ fɛ balimaya ka sinsin ji kelen daga kelen a kana k'a minbaga ye aw bɛ dagaw fana séparer kɔnɔna de bɛ ka nin fɔ anw ɲɛna k'an bilasira tɛmɛ n'a ye Ou de vos oncles paternels. ko i fa balimakɛ ni o ye i fani cini ni fani fakɔrɔba a ma bali aw ka taa dumuni kɛ olu fana fɛ Ou de vos tantes paternelles. walima
I tɛnɛmuso kɔrɔ I fa dɔgɔmuso walima I fa kɔrɔmuso a ma bali aw ka taa dumuni kɛ olu fana fɛ ou de vos oncles maternels ou de vos tantes maternelles. I ba yanfan I ba kɔrɔkɛ ani an bɛnkɛw I bɛnkɛ ka so k'a ma bali I ka taa dumuni kɛ yen fana c'est que o bɛɛ gaw bɔlen don ɲɔgɔn na n'i y'a ye a bɛ ka nin bɛɛ kelen kelen fɔ bɛɛ n'a ka guwa a bɛ k'a f'i ye fana I kana wele ko sɔnjugu n'i y'a dun yan baasi t'a la awɔ Ou dans celle dont vous possédez les clés. Ah, ani I yɛrɛ fɛ yen c'est yɔrɔ mun tigiya bɛ I yɛrɛ bolo n'i taara location ta o tɛ e ka clé tɛ e de bolo o y'i ka yɔrɔ de ye ah y'a ye a y'u bɔ ɲɔgɔn na donc Ala ye nin bɛɛ la tɛmɛna ye Ou chez vos amis. balibakɛ fana ka taa I teri ka so I ka taa dumuni kɛ o tɛ sɔn juguya ye dɛ mais a kana kɛ don o don a muso b'a f'i ye ko I terikɛ de a muso de bɛ I critiquer quoi I ma fɔ ma I terikɛ muso de b'a fɔ cɛ si a ye o ye a bɛ na bɛn ni dumuni ye yan c'est-à-dire que l'ami lui il est content a ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a nisɔndiyalen mais ni a kuntala yan a muso bɛ sɔn ka nin ye ɲɛjugu de ye a ye gaw bɔ ɲɔgɔn na Nul empêchement à vous non plus de manger ensemble ou séparément. Ah, voilà. Ensemble aussi, on est dimanche. Dimanche week-end. Dimanche dernier, an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ papa kɔrɔba fɛ. C'est-à-dire que an ka ɲɔgɔn sɔrɔ buwa fɛ, c'est-à-dire duba. An ka duba kɔnɔ. Grand frère kɔrɔba fɛ yen. Walima an bɛ ɲɔgɔn fɛ sɔrɔ bi grand frère kɔrɔba fɛ. An bɛɛ ka taa tile on mange ensemble. A ka balimaya bɛ mɛn si la o la. A ka balimaya bɛ mɛn si la. Ti bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛla la. Ka tɛmɛ guwa kelen kan don o don aw bɛ ɲɔgɔn kan. Awɔ, c'est-à-dire que n'aw sera o c'est-à-dire que n'aw bɛna tile bɔ cɛkɔrɔba fɛ c'est-à-dire que ni denmisɛnnin bɛna tile sisan 50 amadi fɛ denmisɛnnin duuru ni ko ou bien wɔɔrɔ ni c'est-à-dire u bɛ dugu kɔnɔna na c'est-à-dire bɛɛ n'a ka yɔrɔ ni maintenant dimanche u bɛna tile u ka cɛkɔrɔba di o ye 50 amadi fɛ ko n'u nana k'u bɛ se ka dana minɛn kelen quoi ka min bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ k'a dun ɲɔgɔn fɛ walima bɛɛ n'i ka assiette ni ta i n'a fɔ tabali i y'a ye e kɔrɔna bɛ kuma sa bɛɛ n'i ka assiette ni sera mun b'i bɔ i b'o ta k'a kɛ yɛrɛ i bɛ to ka dun ka to ka so in kɔrɔ ko cɛ i fana bɛ ka bonya dɔɔnin de sisan c'est que aw dama ni ɲɔgɔn cɛ walima kulonkɛw a ko maintenant sisan ko o mun filɛ nin ye dɛ nin ye ko belebeleba de ne Ala bɛ ka aw kalan ka kow bɛ cogo min na ale de b'a dɔn mais pourquoi est-ce que Ala ye a bɛ ka nin kuma fɔ a k'an bɔ ɲɔgɔn kan pourquoi a bɛ ka nin fɔ pourquoi a bɛ séparément pourquoi a bɛ ka nin kɛ n'i yɛrɛ de ye ka balimaya kalan munna o de bɛ balimaya kalan mais munna n'aw bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ o tiɲɛ de pourquoi Tahu tak suratul Anfal kɔnɔ verset 26 chapitre 6 et chapitre 8 verset 28 kuma ba dɔ bɛ yen wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha indahu ajrun azim wa anna Allaha indahu ajrun azim. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah il y a une énorme récompense. Chapitre 8 verset 20. Akoko inyabe anga sɔrɔ la dɛ. Anga sɔrɔ ye fitna de ye, anw yɛrɛ denw ye fitna de ye anw. Kana se ka lajarabiw de ta. Lajarabiw. Ta Quran sura 64 ta. Verset 14. Suratu Taghabun. Suratu Taghabun.
ayatani nani يا أيها الذين آمنوا aw munu ka awli إن من أزواجكم aw furmuso la وأولادكم ani aw دون dewna عدوا لكم jubudu أو يه jubudu dum de aw فاذروه akaw yere kun ko kolosi وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا aw da na dese munna akaya abena soro faraka ayatani إنما أموالكم aw demu ani aw وأولادكم aka soro na فتنة ka demu ye fitna de asigna kana kuma kele والله عنده أجر عظيم munde koso ayeni fo iyo kala etu kala Oh, vous qui avez créé, vous avez de vos épouses et vos enfants un ennemi. Pensez-y, garde donc. Prenez-y, garde donc. Mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez. Sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Et vos biens et vos enfants sont une tentation. Ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès Allah est uniquement le bon. D'accord, et bien, suratul Corona sura suratul Hadid abase mubake bota. Suratul Hadid ayam ilamu ana mal hayatud dunya Yana ma yente dovere kloniye ila bo laibun wa lahawun wa zinatun wa tafakkur. Sachez que la vie présente n'est que jeu amusement. Vaine parure. Comme Masiri, Courte. Masiri, nous ne t'aimons pas, nous. C'est que Masiri fou. Bien y est Masiri fou de. Une course à l'orgueil. Wa, quand vous toquez nous dans, c'est, vous toquez nous Fadea. Comme Fadea be auni nous chelala. Aïe mede. Fadea de be auni nous chelala. Fadea fitna de o de bena dubu ci ko e bena ko ye tale mais Fadea de wuli bi men no fe abena ko lu fo inina ko Une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Dans l'acquisition des richesses et des enfants. Aka Fadea hein nafolo sira ani den sira ama fo ko nafolo sira ani den sira fitna de no bon ako kambe to ka ñogon Fadea o sira o de ka fitna be o fana mais sisan an ka kɛ sisan Cheikh Fantama di a denkɛ wɔɔrɔ ni bɛɛ dɔw bɛ kalan na dɔw bɛ université la dɔw ye baara daminɛ sisan o ma furu fɔlɔ c'est u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ quoi sisan kɔrɔbalen ka na muso furu k'a ta yan ka bila yan filanan ye kɔrɔbalen filanan fana dɔgɔkɛ filanan fana bɛ na muso furu ka bila yan donc u bɛɛ ka ga ka kɛ yan sisan a ma dabɔ den sɔrɔ de ka bɔ olu fana bɛna denw sɔrɔ donc sisan o sigilen bɛ ɲɔgɔn kan u ɲɛ turulen bɛ ɲɔgɔn kan yan o tun ka di fɔlɔfɔlɔ la tin b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais sɔrɔ dɔ ka sɔrɔ bɛna bonya ni dɔ ye yan garisigɛw tɛ kelen ye kɔrɔna sura 43 aya 32 b'o f'i ye quoi ale ala bɛ maa garisigɛ ka dɔ fisa ni dɔ ye cogoya la mun ye ale ala ja donc ni dɔ ka sɔrɔ nana bonya ni dɔ ye mun de bɛna kɛ hein keleya bɛna keleya bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn au départ dɔgɔnin tɔ ale tun t'o jate koba ye mais a muso de bɛna ko kolon ko sɔgɔbɛ o muso ni aw taara baarayɔrɔ la o muso ninnu bɛ bila ɲɔgɔn na donc ni balimakɛ dɔ in bɛ ka hɛrɛ kɛ nin ye b'a fɔ ko e tɛ foyi ye ko i cɛ tɛ foyi ye i cɛ ye fuga c'est que o bɛ bila ɲɔgɔn na muso ninnu parce que ala ko fitina de don n'u ye kuma fɔ ɲɔgɔn ma dɔrɔn sufɛ au retour sera de bɛɛ bi rapport min kɛ a cɛ ye tiɲɛ de don ko karisa ye nin fɔ donc ne fɛn mun kɛra n'a kuma fɔra i b'a fɔ darafɛla bolo banna n t'a dɔn aw bɛɛ ka kan ka toruba dɔn balɔntana don a wolo kɔrɔkɛ tɔgɔ fila ayi n tɔgɔ fɔ mais a kɛra de c'est une qualité a kɛra bɛɛ b'a kalama o tɛ balɔntana ye o ye waritigi ye a wolo kɔrɔkɛ se t'a ye tellement muso ni
toriba muso ye a kɔrɔkɛ muso fɛ kan a y'a den 3 kelen bɛɛ kɔ la bila ka taa n'u ye bada la ka t'u bɛɛ faga u bɛɛ ani muso bɛɛ a kɛra ni kuma ni ye cɛ ye mais mun de nana n'a ye fitna sɔrɔ de fitna quoi c'est à dire u bɛ kuma fɔ ɲɔgɔn ma n'aw bɛ ɲɔgɔn kan mais ni aw jara hali sisan problème ma wuli ni aw nana denw sɔrɔ den ninnu bɛ na tuma dɔ u bɛ ɲɔgɔn lakasi u bɛ ɲɔgɔn bugɔ donc muso dɔ ye den fugaden i ta sara awɔ c'est-à-dire que mana fɛn quoi awɔ ko fugaden i ta sara fugaden i ta sara a bɛ sɛbɛn de la dɛ awɔ donc a ma ɲɛ tuma dɔ la a yɛrɛ dusu bɔ ko a bɛ dɔ ye den bugɔ fa b'a den tɛgɛ minɛ ka dɔ in bugɔ donc dɔ in fana sigilen muso dɔ in sigilen a tun tɛ ka kuma a fana bɛ fosi ka wuli dɔrɔn ka ci ka a ka taabeni in kɛ ten dɔrɔn k'a ka musɔrɔnin kɛ dɔrɔn ko s'a ma tuguni y'a ye c'est que fɛn des trucs qui mira ka dɔrɔn denmisɛnnin ninnu sɔn de u bɛ taa ban kulonkɛ kɛ pour que Abdulaye k'u ka kuma dafa alisa sa problème bɛ yen kɔrɔ ni dɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kan tuma bɛɛ musow bɛ taro ɲɔgɔn na kɔrɔkɛma ye mécanicien a ko k'ale bɛ bɔ ka taa location ta u fakɛma y'u to village la hali sura an kɔrɔ a kumalasigi kɛra ne ka da la n sigilen bɛ nɔ a wulila a ma da don a la fakɛma bɛ ka fɔ cogo min ka kuma nin kuma ninnu ye kuma ba dama salamu aleykum sisan kɔni a ɲagamina location na sura an kɔrɔ nin problème ɲɔgɔnna dɔ bɛ kan ka kɛ mais ne ma n da don a la sabu a tɛ ne intéressé quoi sabu ni kitabutigiw de i bɛ se k'i da don a la k'u ladɔnniya mais maintenant an bɛ du min kɔnɔ location na kuma bɛɛ musow bɛ kari ɲɔgɔn na kɔrɔ ni dɔgɔ de bɛ yen kɔrɔkɛma ye mécanicien ye dɔgɔnin bɛ baara kɛ entreprise wɛrɛ la o yɛrɛ ye mɔgɔ kalanlen o bɛ dɔɔnin sɔrɔ maintenant kuma bɛɛ musow bɛ kari ɲɔgɔn na sura an kɔrɔ kɔrɔkɛma b'a la k'ale bɛ so ta yɔrɔ wɛrɛ pour que muso ninnu ka bɔ ɲɔgɔn kan fo ɲɔgɔnya minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ balimaya bɛna tiɲɛ kɔrɔkɛ ni dɔgɔnin tɛ se ɲɔgɔn ma dɛ mais kuma bɛɛ muso bɛ kari ɲɔgɔn na u bɛ sigi ka fɔ olu ɲɔgɔn cɛ fakɛma y'i to village la ko n'u bɔra ɲɔgɔn na k'ale t'a ta yan. i ye nin kuma filɛ de c'est à dire que kuma daminɛ an ye min fɔ k'a fɔ ko tuma dɔ dutigiw yɛrɛ de bɛ du ci a ye danga don ko n'u farala ɲɔgɔn na k'ale ma yafa a ma kalan donc mɔgɔ ti ale bɛna kɛ du in cibaga ye an ka kalanfa Mamudu Goro a bɛ fɛ ka kuma. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ne bɛ fɛ ka témoignage dɔ de kɛ bi kutuba in kan ni a kɛra mɔgɔ wɛrɛ la a tɛ faamu a kɛra ne yɛrɛ de la Usman yɛrɛ ye a témoigner ka 2013 ka don 2014 kɔnɔ n bɛ kuma ni dɔgɔnin de cɛ Tijani a bɛ Kayi bi ale yɛrɛ ye Sadiyu ye bi Sadiyu kɛlɛ o b'a sɔrɔ Sadiya tun ma poyi o b'a sɔrɔ an saba bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan bon fɛn ka de bɛ yen donc a ye micro d'a ma an ka se k'a mɛn awɔ sisan awɔ salamu aleykum voilà n tun ko c'est à dire a kɛra ne yɛrɛ la parce que ne ni Usman ani ne dɔgɔnin a tɔgɔ Tijani ale bɛ Kayi actuellement ale yɛrɛ ye Sadiyu ye 2013 ka don 2014 an bɔlen Kalaban dɔ min na n tun bɛ fɛ ka so ta dɔ min na ne ye villa kelen ta parce que seba tɛ n dɔgɔnin ye se bɛ ne yɛrɛ ye donc maintenant an bɛɛ tun bɛ fɛ ka habiter ɲɔgɔn kan ale fana ni a ka denbaya de tun don waati min na n tun bɛ fɛ k'o kɛ Usman ko n kana kɛ ko parce que ko kuranna ma sɔn a ma 2013 awɔ 2013 ka don 2014 kɔnɔ ko ni ne bɛ a ka kuma lamɛn ko n kana na denbaya fara ɲɔgɔn kan n ko non n ko n dɔgɔnin n b'a dɔn c'est à dire ale yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na n ko n b'a dɔn baasi t'a la o ɲɛnama ba donc maintenant ko n kana kɛ n ma sɔn
mais est-ce qu'il b'a kalama ma se ka san kelen kɛ ɲɔgɔn kan ni ne tun bɛ don n ka so kɔnɔ n tun bɛ den ka don ni n bɛ bɔ n ka so kɔnɔ n tun bɛ den ka bɔ a ma ɲɛ sisan dɔw mɛna n ko n dɔgɔnin ma n ye n dɔgɔnin lasigi bɔ n ko an bɛna ko in kɛ cogoya min na n b'i dɛmɛ so fɛn o fɛn min ka di i ye taa ɲini i k'a ta n'i ma se k'a sara ne yɛrɛ b'a sara a kɛra tan de wallahi témoignage dɔ ye ni témoignage kɛnɛ ka o b'a sɔrɔ c'est à dire Sadiya yɛrɛ ma bange ta o b'a sɔrɔ c'est à dire 2013 ka don 2014 kɔnɔ Ousmane yɛrɛ jɔlen filɛ ale de ko ŋana kɛ ma sɔn n b'a lamɛn ne ko n ko n bɛ n dɔgɔnin dɔn et puis o yɛrɛ tɛ yɛrɛ c'est à dire mɔgɔ bɛ k'a fɔla cogoya min na ne tɛna si yafara jawo de b'a fara donc voilà c'est ça voilà donc c'est ça avec les babou toi hein kalafa bayibo voilà ɲininkali de don wa ɲininkali ni n'a ɲɔgɔnna kɛra o mansaw bɛ daga min kɛ est-ce que a b'i minɛ waati parce que sari mɔgɔw bɛ siran kɛrɛ i bɛ jɔ n'i mansa ye kosɛbɛ bayibo nin kan ka ɲininkali nin kan ka bila ye jati ala ko kɔrɔna suratul ankabutu kɔnɔna na aya 8 ani suratul lukman kɔnɔna sura 31 aya 14 a ko masa k'a ye masa bonya a ye masa makari k'a bɛrɛbɛn k'a tɔgɔtɔ mais aw masa ninnu ni u y'aw bila sira kan sira mun ni ne ala ta ye tɛ kelen ye k'i kana sɔn cogoya si la k'a labato o kan Allahu akbar. Oba sisan ni ona ɲɔgɔnna a ko fo jagoya aw ka to yɔrɔ kan I n'a fɔ an ka kalanfa Abdulayi Konate baro mun bɔ sisan ko dɔgɔkɛ in fila dɔgɔ ni kɔrɔ n'u bɔra ɲɔgɔn kan k'ale cɛkɔrɔba in tɛ yafa yala ko o danga bɛ minɛ wa c'est-à-dire que ala yɛrɛ de ye nin don aw ka hakɛ la k'a fɔ ko bɛɛ ka i ka bɔ a kɛ ni I yɛrɛ ye aw ka balimaya bɛ se ka sinsin cogo min na mais ale ko k'u ka to ɲɔgɔn kan mais n'ale u ka sɔsɔli kɛ ka bɔ ɲɔgɔn kan ko yala o danga bɛ minɛ wa a tɛ minɛ n'a ye fo n'a kɔni ala ye fila ye a bɛna ala fila ala dɔ in wele dɔ in bɛ se dɔ in kan n'o tɛ ni an bɛɛ jɛ ala in de kɔnɔ cɛkɔrɔba bɛ si ka danga kɛ a tɛ taa yɔrɔ si n'a don ala kelen de wele ka danga in don o de ko ayi ko nin tɛ bɛn ale ko non a ka kɛ tan n'a ma kɛ tan n bɛ o ala wele a ka bɔ ne jigi aw kan a tɛ taa yɔrɔ si kɔ dama yɛrɛ kɔrɔta si kɔrɔta de d'i ma a bɛ kɔrɔta yɛrɛ de d'i ma cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ tila ka I suuri I ye don dɔ la k'a fɔ walayi non tiɲɛ na ne tun wala I kɛra tiɲɛtigi ye parce que dɔw bɛ tiɲɛ sigi mɔgɔw ma o mɔgɔw ka ca na I ko kuma sɔn ji la ka an tɛ taa bilen koyi wa ko tɛ débrouiller bilen koyi kaba fana ye kuma ta tɛmɛna danga galonama tɛ taa yɔrɔ si danga galonlama tɛ taa yɔrɔ si cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a denkɛ kelen sigilen kun don Abidjan tɔw sigilen don Bamakɔ yan mais min bɛ extérieur la ale de ye wari bila ka na di Bamakɔkaw ma u k'a di cɛkɔrɔba ma village la mais u t'a fɔ ko dɔ in ko ten donc cɛkɔrɔba kɔni bɛ ninnu ka wari minɛ ka dɔ in da k'o dan ka den ko ninnu sɔrɔ o bɛ na don min na cɛkɔrɔba ko k'ale ka don ma minɛ a yɛrɛ kɔnɔ a ye denkɛ sigi k'a ɲininka a ko baba k'i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na ko ne de y'a bɛɛ wari bɔ a ko danga de y'i pan Bamakɔ sa ka taa fo Côte d'Ivoire ka kɛ duwawu ye i ka kuma sɔn ji la karaba ba ye ala ka an dɛmɛ ninnu témoignage ninnu barika b'a la kosɛbɛ a bɛ mɔgɔninfin hakili da ye parce que nin problème de bɛ Bamakɔ duw kɔnɔ Mali duw c'est-à-dire que an bangera ka sɔrɔ nin de bɛ yen ka sɔrɔ a ma ɲi a système ma ɲi quoi ala ta ye o de i m'a ye tubabula la depuis l'âge de 18 ans la maternité l'enfant bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ a b'a ka yɔrɔnin ta ouais c'est grand ça de to ka na dimanche bɛ bɔ ɲɔgɔn ye e tɛ mankan du mankan i t'a mɛn du kɔnɔ mankan tɔrɔkɔ danga i t'a mɛn i y'a ye a ko sisan
fadenya de bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni mais fadenya bɛ boli fɛn mun kan ko o ye sɔrɔ ani denw ani musow suratul hadid Kuran sura 57 verset 20 a tɛ wuli cogo fosi t'a la maintenant ni a y'o fara ɲɔgɔn kan aw bɛ yɔrɔ kelen aw ye guwa kɛ yɔrɔ kelen aw bɛ daga kelen jiw min aw bɛ tile ɲɔgɔn kan aw bɛ su bɛɛ ban ɲɔgɔn kan dɔw ka sɔrɔ bɛ na bonya ni dɔ ye ni o ma kɛ fitina ye musow bɛ na kɛ sababu ye u bɛ fitina wuli aw ni ɲɔgɔn cɛ ni musow ma se ka kɛ sababu ye fitina ka wuli aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ na den minnu sɔrɔ o bɛ na kɛ fitina ye aw bɛ na se ɲɔgɔn ma wuluba de don bon na du cira o la c'est-à-dire que n'aw séparé la o la aw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ yanni diɲɛ wuli cɛ. denw yɛrɛ ni cɛkɔrɔba bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. denw ni cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. cɛkɔrɔba bɛ ɲamanminɛn lajɛ ko aluminium ko papier aluminium bɛ ɲamanminɛn na. a tiɲɛ don. ko u bɛna sogo di denw ma ni sɛw di u musow ma. ko u bɛna sɛsiya ye. du kelen kɔnɔna na n'o tiɲɛ don. an ka nin yɛlɛ fana kɛ a bɛ dɔ wɛrɛ lamɛn ni ne yɛrɛ ɲɛ de y'a ye. c'est que k'i ka kuma sɔn ji la a ye nin mɛn dɛ nin ka kuma ni sɔn ji la nin ye ne yɛrɛ dɔnbaga ŋana yɛrɛ de ye hippodrome den la a n'a balimaw de tun bɛ ɲɔgɔn kan so kelen villa kelen kɔnɔna i n'a fɔ kalanfa Mamudu Bure y'a fɔ cogo min na mais a b'a dɔn se tun b'a ye ale yɛrɛ de bɛ du balo n'a bɛ na o y'a sɔrɔ ne tun bɛ sigi n'an bɔra université la an grand frère dɔ ye kabini dɔ dayɛlɛ an bɛ to ka a sigi yen ka kabini feere ni a feerebaga jiginna an bɛ taa relève kɛ donc o wagati mɔgɔ bɛ na sigi an bɛ baro kɛ donc n'a bɛ tɛmɛ f'a ka na sigi ne kɛrɛfɛ an ka baro kɛ n'o tɛ a tɛ taa a ka so don dɔ a nana a sigilen a ka jago b'a bolo mana kɔnɔna na a ye téléphone ci a sigilen a y'a ta k'a ni mana a ko ko ne tun bɛna kojugu kɛ a sinna ka mana in bɔ ka jago in ta a tɛgɛ la ne ko kojugu cogo di ko Usman a bɛ ne wele Usman ko Usman ko i b'a dɔn ne ka du bɛna ci mana finman kan na kuma sɔn ji la ale bɛ a ka fɛn minnu kɛ mana finman kan ko jaja a dɔgɔnin denw a dɔgɔninw de b'a fɛ a musow ni a denw ja o bɛ k'a critiquer ko ja ko c'est un ségrégationniste ko ségrégation de a bɛ to ka dɛn ka don ni sogow ni c'est-à-dire que a fɛn k'a bɛ don ni hɛrɛma ko ye a ka so ko a tɛ foyi di tɔw k'a sɔrɔ ale de bɛ a du yɛrɛ balo parce que u bɛ ɲɔgɔn kan de ni bɛɛ b'a ka woni kɔnɔna na bɛɛ b'i débrouiller o bɛ kɛ o donc ka sigi ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ka du bɛ ci a ka ca ale fɛ o de ka ca ka kɛ kuma b'o de nɔfɛ c'est-à-dire que fanba bɛ boli ko minnu kan o de bɛ fɔ voilà jama fɛn mun bɛ kɛ fanba o de bɛ kɛ maintenant sisan balimaya a bɛ sinsin cogo di balimaya sinsin cogo fɔlɔ depuis i denw ni ɲɔgɔn cɛ la il faut pas montrer que dɔ ka di i ye ni dɔ ye ni o nana kɔrɔbaya e yɛrɛ de bɛ o fɛɛrɛ tigɛ c'est-à-dire que si tu veux te marier maintenant débrouille-toi comme tu te débrouilles déjà ala ka sɔrɔ ne ye n ka sɔrɔ ka nin so in jɔ ne levier sisan levier de bɛ ka kuma ne ye n ka so in jɔ cogo min na ala bɛ se ka sɔrɔ d'i ma k'a fisaya ni ne ta ye i bɛ se ka nin ɲɔgɔnna temps yɛrɛ jɔ taa i ka chambre anti-chambre ta fɔlɔ i ni i muso donc i bɛ hakili to i balimaw la donc ko in bɛ to maintenant comme ninnu se t'u ye fɔlɔ u ma baara daminɛ olu bɛ to yan du kɔnɔna na donc ni ne sara dɔrɔn a bɛ du in feere a b'a tila an ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ de an babu na boli o kan n'a ye tiɲɛ mara dɔrɔn o fana bɛ kɛ sababu ye ka du ci kana se k'a la fana babu wɛrɛ an k'o fana to kɛ sɔrɔ tɛ k'a fɔ n ko nin fana ye babu wɛrɛ de sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛla la sɔrɔ tɛ k'a fɔ ko bɛɛ jɛ sɔrɔ don c'est-à-dire que ko c'est une entreprise familiale bɛɛ bɛ jɛ a la mɔgɔ si ka sɔrɔ dɔɔnin tɛ sira il y a pas la part de les parts ne sont pas déterminées o fana bɛ ci a ma fɔ ko sɔrɔ ye fitinɛ ye donc o fana ye babu wɛrɛ ye ça c'est histoire d'entreprise an k'o fana to yen parce que wagati sera il faut que an k'a kun cɛ an ka tɛmɛ donc o la a bɛ se ka sinsin cogo di sisan a fɛn fɔlɔ mesure fɔlɔ depuis o ye éducation niveau ye e bɛ i denw kalan ka ala ko jir'u la k'a ye kana
dɔ fisa ni dɔ ye donc ni a bɔr'o la ni i y'u bɔ ɲɔgɔn na kan ni mun ye furu kɛ dɔrɔn i bɛ yɔrɔ dɔ a bɛ fɛɛrɛ tigɛ a bɛ yɔrɔ dɔ sigi yɔrɔ dɔ ta a ka so n'a a ka entrer chambre anti chambre hali ni chambre ni de a ka taa yen dɔ in bɛ taa yen fɛ e bɛ to ka u kala ɲɔgɔn na donc ka u kalan ala ka kuma na o ye jumɛn ye kuma filɛ nin yan dɛ a ye nin mɛn sisan min bɛ adamadenya sinsin balimaya sinsin jati a m'a fɔ ko sirilen don sɔrɔ la wa niw sirilen don sɔrɔ la a m'a fɔ ko denw sirilen don sɔrɔ la wa a m'a fɔ ko dusu den ni sɔrɔ ani muso k'a sirilen don adamaden ni de kan nin fɛn saba bɛɛ sirilen don mɔgɔninfin ni kan donc o la ni a y'a kɛ ten ala bɛ mun de fɔ taa kuranɛ sura 17 verset 26 aya 20 ani aya 6 aya 20 ani aya 6 kuma belebeleba dɔ de bɛ yen wa ati zal qurba haqqahu wal miskina yani ka taa miskina yɛrɛ an ka dan wa ati zal qurba haqqahu abada bɛ sɔrɔ kuranɛ sura 30 la aya 37 aya 38 o de ye babu yɛrɛ kosɛbɛ kuranɛ sura 30 awɔ aya 37 aya 38 kosɛbɛ an bɛ daminɛ yɛrɛ an bɛ taa yen yɛrɛ n'an bɔra yan dɔrɔn an bɛ taa yen a ye mun de fɔ o yɔrɔ la k'i ka dili kɛ i balima suru la ka bɔ i ka sɔrɔ la ani min ka kan a yɛrɛ ka hakɛ de bɛ i ka sɔrɔ kɔnɔna na ani min ka kan i ka sɔrɔ kɔnɔ i k'o d'a ma tiɲɛ ça c'est une imposition i balima dɛ e k'a dɛmɛ i ka sɔrɔ la i ka a dɛmɛ wajibi bilen de don an ka taa kuranɛ sura 30 la kalanba y'a fɔ cogo min na fa'ati zal qurba haqqahu wa an bɛ se ka daminɛ 37 la kalanba fɔ an ka daminɛ 37 la tɛmɛ n'a ye kalanba i bɛ fɛ ka mun fɔ o fɔ ko awalam yaraw k'e ma yeli kɛ wa anna allaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir ale ala bɛ garizigɛ fɛnsɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a ja a b'a koro mɔgɔ fana ye mɔgɔ min tigi y'a ja inna fi zalika se ka kɛ kelen sa ayatin li qaumin ni walanda ninnu ni kabako ninnu ni aya ninnu a dabɔra de mɔgɔ minnu bɛ limaniya ala la a ko yala i ma yeli kɛ wa ale ka tilani kɛ cogoya la wa a ka tilani kɛ cogoya ye ko yala e m'o ye wa bɛɛ tɛ se ka kɛ nafolotigi ye bɛɛ tɛ jɛ ka kɛ fantan ye bɛɛ tɛ se ka jɛ ka kɛ nafolotigi ye k'ale ye a ka tilani dabɔ ka fɔngɔ ɲɔgɔnya ka dɔw ka sɔrɔ kurun ka dɔw ka sɔrɔ wara kala ala ka baara ye ale nin kɛ walasa mɔgɔw ka limaniya mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya mais a ye mun de tugu a la aw minnu sɔrɔ bɛ aw minnu na a b'o de kuma tugu a aya in na fa'ati zal qurba haqqahu e mun ka sɔrɔ ma kɔrɔ que e ka dɔ in dɛmɛ k'a kɛra e ma wajibi bilen de a di a bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ayi o yɛrɛ de don sira n'a bɛ ɲɔgɔn kan o yɛrɛ bɛ ko tɔ nɔɔni o sira tɛ kɛ aw bɔlen don ɲɔgɔn na bɛɛ n'i ka guwani kuma b'o de fɛ sira déjà kɛ bɛɛ n'a a ka guwa maintenant aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ balimaya sira la min ta koronnen don a bɛ to ka dɔɔni k'a ye wajibi bilen de don ko a ka sɔrɔ kɔnɔna na aw balimaw ka hakɛ b'a la dɛ a b'a f'i ye kuranɛ sura 16 aya 71 ko a bɛ ka k'a la de quoi wallahi kuranɛ sura 16 aya 71 ko aw ma ye ne Alahu Taala ye dɔ ka se bonya dɔ ta sanfɛ yan kosɛbɛ mais ko a ye caman min di e ma ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ i b'a segin ka na fɛn tɛ min bolo i b'a segin ka na di o de ma ko ka d'a kan ko a bɛ ka k'a la de a ye i fisaya n'a ye n'o tɛ aw bɛɛ de ka taa sɔrɔ la garisɛgɛ ye bɛɛ de ta ye mais a ye e fisaya ni dɔ nin ye ko dɔ d'a ma k'i ka to ka dɔ d'a ma ni aw fila bɛ fɛn bɛ aw bolo aw fila bɛ ni fɛn bɛ aw bolo an ka kɛ balima fila de don c'est-à-dire que cɛ ye a ye den fila sɔrɔ den fila bɛɛ kɛra nafolotigi ye a ko kana i bɔ i ma bɔ a ka denbaya la dɛ fɛn dɔ e n'i ka setigiya bɛ to ka cadeau kɛ a muso ye quoi dɔ ye muso ye walima i bɛ to ka cadeau kɛ a denw ye quoi k'a bi a bɛ k'i fɛ quoi. tiɲɛ don innal hasanati yuzhibuna min as-sayyi'ati. Kuran sura. Tan ni kelen aya kɛmɛ aya 14. Mɔgɔ min ta ni jugumanw ye a b'aw kanu don ɲɔgɔn na. Kuran sura 40
Binan ni kila ya bisa wan sabala. Ay bisa ba ani? Binan bisa wan. Bisa ba nani? Bisa ba nani? Ah, ore do. Kono sura binan ni kele ay bisa ba ani? Ay bisa ba nani? Kun nyuman keli abi juma nyuni ka boy. Mwani fi ni nyuman kaye akoko konya muntu mba dusukuna ka nyeshe ma ko betunu pew ko halni atunte efe ka be yele makake kake ife yero amaje bisa banana so bina bekele bisa banana Isi aga tuni tani kele kementan nani. abe tani kele kementan nani Tani kati bulu munu kata ko fe warbo kata ma bi apa. abi apa Bodo. ema har chorba na fundeni na ina to la ikana ni dibi nyuma doye o dito la ibe wakele para chorba ate kuma odon Como tu mala? Aba ka wakele ta kabla aba bla yoro mina yoro kera kera le ndule modu ta yoro shay e ka onyu bona doke choroba yere bi lasigi ah mi mena domina yere bi le ah ko mi de basi ko dira mi sina la ka ba ko ayo kana na ka be ni abana peu abi keife abi duga ba ikana sigala wa ebe ke duga de ima e choroba mo de bo Genèse corona na chapitre Yakuba chapitre 28 chapitre 28 katable 29 corona na 29 corona na yaye ay denge amko sogo serade sogo do marne bana ka dunni ma parce que nara maden korola bara bara tala blaze hami balo ko de kan akan nige ma fende ka bo abulu ima ni woro nyimi na mu serade nige ma fende wode ka bo abulu e to kana dam ni ya dama dron abisinga odunko kana fa bituka inye kala kala bi do ke halite hey kanganja to ma korno nuna de kanganja to am balmonga mais wala sa balma ya ka sinsi wala sa akaja mun fora awye ne de kako matrafa naye au contraire que dron aka chala fa aka sigibe buya abe fara na fara la ante nyogon kan fo kaso sinji mawde bi bamako sinji ma mun te nyogon kan fo aka chani bana shi mais ni boala ibi taye o ka source problème quoi problème source ni boala le fait que autour de nous kele kono le fait que kien matla le fait que muso te ka ben parce que o bébé yoro kele ala dungo ku ka bonyo na ben ikaso aka ta bonyo nyoma ka to kata nyoma ka dumnu ke ka here ke nyogo ye ñingal do igulo woro ali ni balma ti ñogon hali ni balma ti ñogon e ka soro kurne do soro bala bo e be soro ñina fe abto gi la munum na no fe abto gi la munum na no voilà a soro ma ki deme i ka ko ki yere a la munum no fe donc e kan amna to ko disam e kan ga do de kai to ka fo Quran sura mugani saba verset mugani saba verset du woro ni saba neti ala balma ni koni ere nyeba la soro ba fe nga aka kunu mai de ati hinani la war adusukun jale do ko fara Quran sura fla aya du la na do dusukun jale ako ntige ala e de dusukun magaya bagay adusukun magaya e ka tege la fla aka ndeme cbe wal ma ika boda do ni dinne ra ko fana kana na shire ala ni amase ka fali kan ne deme sababu ma bo alela sababu chama be ala bulo sababu wera o dinne ma ke mo go be avec elle. Chapitre 8, verset 63. Ouais, verset 23, verset 63. Chapitre 8, verset 23, verset 68. Ala de Adama den dusukun yelema ka magaya. Ka ke doy fe ka doy kanu ala de bo ke ko ala ko kale tendon do ko akoni ala tun sangu san dugu makolo soro be che ka di ala krama
ko a tɛ se ka adamadenw dusukun kala ɲɔgɔn na ka u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko o se tɛ alakira ye sɔrɔ tɛ se k'o kɛ foyi tɛ se k'o kɛ k'ale ala de bɛ adamadenw dusukun kala ɲɔgɔn na donc chapitre 8 verset 23 verset 63 voilà donc tɛmɛ n'a ye sisan i nana bɔ faso la quoi i nana balimakɛ sɔrɔ bon a bɛ degun na mais a bɛ degun na ani teri minnu bɛ ɲɔgɔn kɔ bon a essayera ka aide kɛ mais ça va pas toujours sisan teri ninnu tɛ ɲɔgɔn est ce que n'i y'a ta ka taa n'a ye i yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sigida min na ka taa so ta ka d'a ma ye ka a ka kori ka i baara min kɛ a ka kori k'o kɛ est ce que o bɛ se ka danfara dɔ ye. mais e o yɛrɛ de ɲinina e fɛ o. i ka so d'a ma kɛrɛfɛ. kosɛbɛ kosɛbɛ a ka ɲi kosɛbɛ o yɛrɛ de y'a furancɛ ɲuman ye walasa a ka se ka fara ka bɔ a teri ninnu na parce que a y'o de fɔ a ko mɔgɔninfin dɔw bɛ yen ko setani adamaden setani de don. seyatina min kuwa donc ni e tugura o kɔ les oiseaux tubabu ko les oiseaux de même climat donc nalen ni a ka ɲi o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ donc a bɛ fɛɛrɛ tigɛ a b'o bɔ ɲɔgɔn na i bɛ taa yɔrɔ dɔ ɲini a ye i bɛ a fara i yɛrɛ kan mais ni o bɛ kɛ kana dimi a kɔrɔ awɔ i bɛ i sabali i bɛ i mada k'a kɛ i n'a fɔ c'est à dire que a bɛ se e yɛrɛ la ka sɔrɔ a tɛ s'i la yen n'i y'a bɔsi a bɛ kiri mais kana taa n'o sira i b'a nɛgɛ hali ni tuma dɔ a bɛ to ka bɔgɔti parce que mun ka ɲi a ma a t'a dɔn a minɛnen don setani fɛ fɔlɔ donc i b'a nɛgɛ ka bɔsi setani bolo a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i balima bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ka taa donc a bɛ to ka ɲɔgɔn dɛmɛ sɔrɔ siraw la kanu bɛ to yen a bɛ to ka taa bɔ ɲɔgɔn ye quoi a muso weekend ninnu fɛ i b'i muso ni denw bila ka taa dɔn fɛ a bɛ na tile aw bɛ yɛlɛ aw bɛ fɛn bɛɛ kɛ 20 heures wagati i bɛ na i ka denbaya ta aw bɛ taa mais n'aw tuulen don yɔrɔ kelen ni a ye muso furu ka fara i muso kan aw ka di cogo cogo muso de bila taalen ɲɛ muso ni b'aw bila ɲɔgɔn na ni o ma kɛ sɔrɔ in bɛ na déséquilibré dɔ ta ka fisa ni dɔ ta ye a bɛ kɛ fitinɛ ye aw ni ɲɔgɔn cɛla la walima denw o n'a ɲɔgɔn na donc a ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ i b'a kɛ ten inshallah an balimakɛ o la wagati sera an bɛ bi taa jɔ yan dɛ kuma ca président bɛ kuma ɲini na président bɛ kuma ɲini na a tɛ wuli fo président ka kuma ne ka hakilina na bi ye kalo juma laban ye c'est pour un rappel k'a fɔ kalo juma laban don gérard a fɔra i ka to k'a fɔ maaw ye ni kalo juma a fɔra a y'a fɔ ka ban o yɔrɔ fɔra ka ban kana i occupé o la quoi an hakilila ko farankan duman dɔ de b'i bolo juma in ɲɛna o foyi man ka bɔ nin bɛɛ kan ka taa ni nin miiriya de ye sisan o la mɔgɔ tun bɛ dugawu ɲini an b'o tɔgɔ fɔ dɔw bɛ dabada la an ka sahidu de k'u bɛ gɛlɛya la parce que k'olu ye sahidu fila de ye dugu in kɔnɔna k'u bɛ ɲini ka fa wuli ka bɔ olu la comme u tɛ se dɛ k'u tɛ se ka fa wuli olu la cogoya si la Musa Mohamed Sissoko ani Musa Tall o bɛ Tangaba mara kɔnɔna na olu bɛ yen u cɛsirilen don sahiduya la su ani tile comme gɛlɛya bɛ olu da k'a kɛ sahiduya ni kɔsɔn o yɔrɔ la k'olu bɛ dugawu ɲini sahidu fɛ ani an balimakɛ Ali Bengali Soko kan yɛrɛ mana Soko a ka baara ko ani a ka so ko a tun bɛ Kayi a sen fana fununen don Ala k'a sen voilà donc ani Mohamed Jara mun nana sɔn ɲini a bɛ sɔn ɲini e fɛ sahidu kɔrɔ dɔ de don a fana ko ka baara ko ale bɛ yen ani Amidu Kumare ala ka ba électricien mi ka mobile la kosanna awɔ k'i ka dugawu k'a dɔgɔmuso ye a dɔgɔmuso Aisha Sako ko ala ka cɛ ɲuman d'a ma ala ka cɛ ɲuman d'a ma a ci tɛ janfa cɛ sɔrɔ ko a bɛ san 40 kɔ hali ni a bɛ san 50 la ala cɛ di e de ye furu dibaga ye tigɛ ala ɲɛ Aisha Sako ma Shaidu Mohamed Keita Gabon a ka garisɛgɛ ko la sahidu dɔ de sigilen bɛ Gabon ala k'a mago ɲɛ ala i bɛ sahidu Seku Kone Bubakar Kulubali ani an ka kalanfa Seku Kone a bɛ Côte d'Ivoire fɛn an bɛ ko in nana kɛ ka sɔrɔ ale bɛ yen Usman
ntɔgɔma Mayiga ne balimakɛ ne min to ka na ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ a ye muso furu kɛ o don alhamdulillah a tun delila ka kelen kɛ a ma den sɔrɔ o ma ɲa a ye filanan kɛ sisan a ye filanan kɛ a a ye a tɔgɔ Daraman Abduraman an b'a ɲini fɛ an tigi a la i bɛ Abduraman garisɛgɛ i ye Zakariya ani Nabi Ibrahima garisɛgɛ ka sɔrɔ u ka denko gɛlɛyalen tun don cogo min na Ala ka denko nɔgɔya sahidu ye minnu bɛ o gɛlɛya kɔnɔna na a kelen o kelen an bɛ dugawu kɛ an ka sahidu dɔ fana Kalifa a fana an ka Sari Fuseni Kulubali ka bɔ Kati ale bɛ yan Kati marashi bɛna kɛ kosɛbɛ a ka mara bɛna kɛ maasi kɔnɔna na o de tɛ insha Allah filaninw de don a fila a ka wuli a ka jɔ a m'u ye yan olu bɛ Kati sira la émetteur centre émetteur fan fɛ bon Hassan ni Hussein de don jɔn de ye Hassan jɔn de ye Hussein nin ye Hussein de ye ayi ne ye Lasiye ne ye Fuseni ne ye Fuseni donc u ka jɔn ka furu de bɛ yen Fuseni ka furu de bɛ yen ni Ala jɛra n'a ye wagati na taa kɔnɔ olu fana bɛ dugawu ɲini ani an ka ani an ka kalanmɔgɔ dɔ Alu Keyita a fana ka dugawu bɛ yan Ilyas Goro kosɛbɛ ale teri Nabi Kalilu Rahman Ala ka Ibrahima kɛ Nabi Ibrahima tɔgɔma yɛrɛ yɛrɛ Nabi Ibrahima tun ka ɲi cogo o cogo Ala ka Ibrahima Ibn Ilyas Goro Ala ka a kɛ o kɛcogo la a ka niyɔrɔ ɲuman di a ma duniya a y'a di Nabi Ibrahima ma fɛn o fɛn a ye mun kɛ Nabi Ibrahima ye a k'a kɛ Ibrahima fana kitabu dɔɔni ɲumanya masaya waritigiya a bɛɛ de tun dafalen don Nabi Ibrahima Ala k'a di Ibrahima Ibn Ilyas fana ani Musa Sakɛ Musa Kone a ye den sɔrɔ a y'a tɔgɔ da Musa a yɛrɛ tɔgɔma de don a buran tɔgɔma de Ala ka Musa kɛ den dugalen ka a wolodon ani a faatu don ani a bɛ kunu don min na a ka kɛ kisi don ye a ma ni yɔrɔ ɲuman bɛ Ala bolo duniya ani kiyama a k'a di Musa ma a k'a di an n'a a fana ma insha Allah donc o la an b'a a kuncɛ tagabali min na ya Rabbi la ilaha illallah tagabali du'a ya Rabbi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha